हाशमी सरदार आला हजरत कहा जाता है कि आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म की तौहीद करता है। खुदा की कसम, अगर कोई भी रिज़वी, कोई भी अशरफी, कोई भी बरकती एक भी चेप ले आवे, एक भी किताब ले आवे जिसमें आला हजरत की तौहीद मैंने की हो, तो मैं उसे न सिर्फ ये कि 1 लाख रुपया दूंगा बल्कि तौबा भी दूंगा, उससे मुरीद हो जाऊंगा, मैं अपना पीर बदलने को तैयार हो जाऊंगा। और ये इतनी भारी बात इसलिए कह रहा हूं कि तुम ढूंढते ढूंढते मर जाओगे मगर एक तौहीद नहीं ला सकते। कोई भी महबूब अपने मुहिब की तौहीद नहीं करता, कोई भी माशूक अपने आशिक की तौहीद नहीं करता, कोई पढ़ा लिखा सैयद अहमद रजा की तौहीद नहीं। एक झूठ ऐसा है जिस झूठ से इतनी मोहब्बत इनको है कि बोलने वाला जुबान से भी बोल रहा है, लिखने वाला कलम से लिख रहा है, मुफ्ती फतवा भी दे रहा है। एक झूठ है, एक झूठ है। झूठ क्या है? हम दोनों भाइयों पर इल्जाम कि हम इमाम अहमद रजा की तौहीन करते हैं, मुफ्ती आजम की गुस्ताखी करते हैं, और बार बार हम कहते हैं कहीं दिखा दो, किसी कैसेट में सुना दो, किसी तहरीर में दिखा दो। खानदान आला हजरत के चश्मो चिराग हुजूर तौसीफ रजा खान मद्दजिल्लाहुल आली व नूरानी अक्सर तकरीर में एक बयान करते हैं कि हम सुन्नियों के लिए अशरफी और रिजवी इस तरह है कि एक आंख बरेली तो दूसरी आंख कछोछा है, एक आंख अशरफी तो दूसरी आंख रिजवी है। आला हजरत खानदान चश्मो चिराग हुजूर तौसीफ रजा खान मद्दजिल्लाहुल आली व নূরানী অধিকাংশ বক্তব্যে এই বয়ানটুকু দিয়ে থাকেন যে শফি এবং রেজভি আমাদের সুন্নিদের জন্য এমন যেমন একটি চোখ হলো বেরেলি, অপরটি হলো কেছোছা, একটি হলো अशरफी, অপরটি হলো রেজভি। लेकिन मुफाद परस्त लोग जो अशरफी और रिजवियों में इख्तिलाफ पैदा करके आपस में लड़ाने की कोशिशें करते हैं, जब से मैं हुजूर गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियां अशरफी अल जिलानी के बारे में एक तकरीर में कहा कि गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियां मद्दजिल्लाहुल आली व नूरानी गुस्ताख आला हजरत नहीं है, गुस्ताख मुफस्सिर आजम मुफक्किर आजम हिंद नहीं है। तब से मुझे मैसेज और वीडियोस क्लिप्स भेजकर मुझे फोन पर धमकियां दी जा रही है कि गाज़ी मिल्लत सैयद हाशमी मियां गुस्ताख आला हजरत हैं, क्योंकि उन्होंने अख्तरी मजहब किताब में मुफस्सिर आज़म हिंद को काफिर कहा और उनके गुस्ताखियां की। কিন্তু আশরাফি এবং রেজবিদের মধ্যে লড়াই সৃষ্টিকারী কিছু লোক আছে। যখন থেকে আমি হুজুর গাজী মিল্লাত সৈয়দ হাশমি মিয়া গুস্তাখে আলা হযরত নয় এমন একটি বক্তব্য দিয়েছিলাম, তারপর থেকে আমাকে মেসেজ ফোন করে করে ধমকি দেওয়া হচ্ছে যে প্রমাণ করো গাজী মিল্লাত গুস্তাখে আলা হযরত নয়, গাজী মিল্লাত সৈয়দ হাশমি মিয়া গুস্তাখে আলা হযরত, এভাবে আমাকে ধমকি দেওয়া হচ্ছে। ये मुफाद परस्त लोग जो आला हजरत के नाम पर रोटी सेकते हैं, उनको मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि हुजूर गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियां मद्दजिल्लाहुल आली व नूरानी ने एक ऐलान किया है, आप सुने हैं या नहीं ये मुझे मालूम है। আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে হুজুর গাজী মিল্লাত সৈয়দ হাশমি মিয়াं मद्दजिल्लाहुल आली व नूरानी একটা ऐलान করেছেন। আমি পড়ে শোনাচ্ছি, मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप सुनिए, फिर आप बाद में इसकी तहकीक कीजिए। हजरत गाजी मिल्लत मद्दजिल्लाहुल आली की एक मुसर्रत अफजा तहरीर शहजादाए हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद हाशमी मियां साहब क़िबला अशरफी जिलानी मद्दजिल्लाहुल आली ने 104वें उर्स रिज़वी में के मौके पर जिस एलामिया पर दस्तखत फरमाया था, उस एलामिया को जामिया नूरिया रिज़विया बरेली शरीफ के स्टेज से सुना दिया गया था, जिससे अरबाब इल्म व दानिश खुसूसन बरेली शरीफ और केछोछा मुक़द्दसा के मशाइख
علماء اور متوسلین کے مابین خوشی و مسرت کا ماحول دیکھنے کو ملا، مگر بعض ارباب علم کو اس اعلامیہ پر اعتراض تھا، جس کے شافی کافی وافی جواب کا انتظار تھا۔ الحمدللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور اعتراض کے جواب میں ایک نہایت ہی نفیس اور عمدہ تحریر حضرت غازی ملت نے عنایت فرمائی۔ ملاحظہ فرمائے، حضرت کی تحریر وہ تحریر ہے۔ فقیر اشرفی نے حضرت مفسر اعظم ہند علیہ رحمہ کو کبھی بھی کہیں بھی کافر نہیں کہا، یہ مجھ پر سراسر الزام ہے۔ نیز اختری مذہب میری تصنیف نہیں ہے۔ جو لوگ بار بار کہتے پھر رہے ہیں کہ اختری مذہب حضور غازی ملت نے لکھی ہے، جس میں مفسر اعظم ہند مفکر اعظم ہند کو کافر کہا گیا اور ان کے بارے میں گستاخیاں کی گئی ہے، تو یہاں پر غازی ملت فرما رہے ہیں کہ اختری مذہب میری تصنیف نہیں ہے۔ مذکورہ بلا تحریر صحیح و درست ہے۔ اسی کے ساتھ فقیر اشرفی کا دعویٰ یہ دعویٰ ہے کہ میری کسی تقریر یا تحریر میں نہیں دکھا سکتا کہ معاذ اللہ میں نے حضرت مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا عرف جیلانی میاں رحمت اللہ علیہ کو کافر کہا لکھا ہو۔ فقیر اشرفی گدائے جیلانی سید محمد ہاشمی اشرفی جیلانی 27 ستمبر 2023 لکھنؤ ایئرپورٹ۔ حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی کی ایک تقریر ہے، اور ہر جگہ زیادہ تر تقریروں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور غازی ملت سید ہاشمی میاں اور شیخ الاسلام سید مدنی میاں اشرفی الجیلانی یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کی گستاخی نہیں کی، مفسر اعظم مفکر اعظم ہند کی گستاخی نہیں کی۔ اگر کہیں بھی کی ہے تو دکھا دو، کسی تقریر میں کہی ہے تو سنا دو، کسی تحریر میں ہے تو دکھا دو، لیکن یہ مفاد پرست لوگ یہ نہیں مانیں گے۔ اب اس تحریر میں جو تحریر ہے غازی ملت نے لکھی ہے، اس میں حضرت غازی ملت مدد اللہ العلی نے یہ تحریر حضرت علامہ مولانا عمران مظہر برکاتی بریلوی صاحب، شہزادائے قمر ملت حضرت علامہ مولانا عامر رضا نوری صاحب قبلہ اور جناب حافظ و قاری محمد اقبال رضوی صاحب کے سامنے لکھی، اور یہ تحریر جنہوں نے لکھی ہے فقیر گدائے اشہر مجتبی شریف خان اشہری مصباحی غفر لہو محتمم الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ ناگپور۔ میں نے مجتبی شریف خان اشہری مصباحی صاحب کو فون کیا اور ان سے بات کی کہ حضرت یہ تحریر میں نے پڑھی تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو حضرت نے کہا بالکل صحیح ہے، حضور غازی ملت نے جو فرمایا وہ صحیح ہے، اور یہ جو اختلافات ہے ان کو ختم کیا جائے۔ تو میں تمام میرے محبین معتقدین اور تمام اشرفی رضوی بھائیوں سے گزارش کروں گا، میرے بھائی اختلافات میں نہ پڑیں، اختلافات کی باتوں سے دور رہیں۔ مجھے بار بار میسج اور فون کر کے دھمکیاں دے کر پریشان کیا گیا، تب جا کے میں اصل تک پہنچا۔ الحمدللہ اللہ رب کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ حضور غازی ملت سید ہاشمی میاں مدد اللہ العلی والنورانی کے عمر میں صحت میں بے بہا برکتیں عطا فرمائے، تمام اہل سنت والجماعت کو متحد فرمائے۔ میرے دوستو، بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپس میں محبت و الفت کو قائم رکھیں۔ اشرفی رضوی سب ہمارے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ ہمارے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہمارے ہیں۔ اشرفی اور رضوی ہم سب ایک ہیں، تو ہم میں اختلافات نہیں ہونی چاہیے، ہمارے لیے سب ایک سا ہیں۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اتحاد کے ساتھ متحد ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔